akong daganan pagka-next. Ano yun, ready? Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Rayan, and finally, nagbabalik vlogging si ate ko because next week we'll be going to Cebu for educational tour, and I decided nga mag-vlog ko for memories purposes. Pero bito, puhon na ako matanaw bito nga naka-experience ko ging ani atong college. This week is our midterm season week, and I wanna share with you like a glimpse lang sa ako ang week this midterm season. And lagi Hell Week muna bago magpa-Cebu, pero magdugay man nag Hell Week guys sa ako. But anyways, let's go. Hi guys, day 3 sa exam. Ako i-interview si Hannah. Hi Hannah, welcome to my channel. Hi Justin. Welcome. So guys, muna sila ako mga bagiita na classmates. Mga guardian angels na. So today we're going to Cebu. D-Day na guys, and say hi to my vlog. Okay guys. Wala na ginako. Hindi ko asa mong bag na kay Mikey hindi ka makaya. Tapos kay Mikey kay Lucky kay ay ka. Ayaw na managoy. Okay guys! So, welcome to my vlog. Yes. Welcome to Ryan. Tunay fam goes to Cebu. 1, 2, 3. Tunay fam goes to Cebu. Ikaw ay plastic. Plastic na ng sikay. Missing in action, Danielle and Judeline. Sani. Yabi na sa kuha na, content nga kuha. Yes. Hi, welcome. Pagkuhan sa movie pag nagbabalik vlog ba ako guys? Vlogger is I'm update. Bali dito dapat. Mama, true na po tama. Real. Wala pa ni real. Tapos din sa kukuan. Picture na lang dayon. Dapat kasi dyan. Ang artista. Crystal. Guys, kanina aircon bus. Kanina aircon bus. Igang kay guys! Mas nice daw sa Cebu. Mana Jinil. Hi guys! Mga unami. Yes! Mag-lighthouse ni Slay kayo dyan. Mag-debut na ka sa vlog names. Daganan sa maabot na election. Chancellor? Chancellor akong daganan pagka-next. Chancellor. Okay. First meal. Okay guys, we're going now. Gabi na ko na to. Hello, Cebu! Oh my god guys. Welcome to my
in a rush. So, we're now at Bangko Central. And stricto sila dire. Marto, bye! So, mauna ni ang SRP ang Tom Yum. Heaven! Hey guys, we're going to Fit Pro Foods. Basta. So, tanghon daw. Sige mo isa. So this is one of our Suman, siomay, siopaw. Suman, siomay, siopaw. Suman. I know you love me. Palay ni libat! Hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang Behind the scene guys, kay nag-tops manggod nga nag-ulan. Go everyone. Ay, sarap talaga ng babae na ito. Go guys, for the effort. Da!
yeah, that's it for my vlog, guys. Thank you so much for watching. Sorry, wala na ko ka-film og outro and other details kay ang uban po na companies, dili sila magpa-allowed na magpa-film. But overall, nga kami sa Cebu, dagan may giadtuan, nag-try po mi silang nightlife. And I guess dili lang. So, see you on my next vlog. Bye!